براہ کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں ہماری گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خداوند کا کلام سن سکیں۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر اب چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +923198794893 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 9231987994,893. سیکھیے 10 چیپٹر عبرانیوں اس کی 5 آیت سے۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا۔ اگلا حصہ کیا ہے تجسم کا؟ بلکہ میرے لیے ایک بدن دیا۔ یہ تجسم ہے۔ تو کرائسٹ کا دنیا میں آنا کیوں ہے؟ کرائسٹ کا دنیا میں آنا کیوں ہے؟ اس کی آپ کو وجہ ملے گی اوپر والی ورس، اور وہ کیا ہے؟ جو بات ہو رہی ہے باپ میں اور بیٹے میں، وہ کیا ہے؟ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، جو پہلے چڑھائی جاتی تھی شریعت میں، شرعی قوانین کے مطابق، شرعی قربانی، گناہوں کا کفارہ جس میں۔ سو وجہ کرسمس کی سمجھیے، کرائسٹ کا دنیا میں آنا کیوں وہ آیا ہے۔ جب اس کیوں کو ہم سمجھ جائیں گے، ہمارا کرسمس جو ہے وہ حقیقی کرسمس ہے۔ ہم دنیا میں آئے، ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ہم پہلے سے نہیں ہیں۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن جو وجود رکھتا ہے، جو ازل سے ہے، جو پہلے سے ہے، جو وجود دیتا ہے چیزوں کو، جس نے چیزوں کو تخلیق کیا ہے، جس نے چیزوں کو زندگی دی ہے، جس میں کائنات کا نظام قائم ہے، اور جس میں ہر چیز اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے، جب وہ دنیا میں آیا، وہ انسان بنا، تو اس کے انسان بننے کے پیچھے خاص مقصد اور خاص وجہ موجود ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہے تاکہ کرسمس کو سمجھا جائے۔ اور ہم بچپن سے چرچز کے اندر جو تعلیم پاتے آ رہے ہیں، اس میں اکثریت روایتی تعلیم کی ہے۔ روایتی تعلیم میں ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا۔ یہ نہیں کہ ہمیں یہ انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے کہ کتنے مجوسی آئے تھے، یہ نہیں کہ یہ ہمیں یاد نہیں ہونا چاہیے کہ چرواہوں کے پاس پیغام کیا تھا، یہ نہیں یاد کہ ہمیں یاد نہیں، یا یہ یاد نہیں رکھنا کہ جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تھا۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے بچے کی خوراک چینج ہو جاتی، ہماری خوراک بھی چینج ہونی چاہیے تھی، لیکن چینج نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی ہم کرسمس کو سمجھ نہیں پائے۔ بڑا بچہ جب دودھ پیے گا، فیڈر، بڑا بچہ 17-18 سال کے نوجوان کے منہ میں دودھ والا فیڈر دیکھ کر کیسا لگے گا؟ اور یہی روحانی طور پر آج ہماری حالت ہے۔ اکثریت میں ہم اس 17-18 سال والے بچے کی مانند ہے کہ 18 سال ایج تو ہو گئی، لیکن پینے کے لیے، کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے آج بھی ہم دودھ مانگتے ہیں۔ ہمیں وہی میں رکھا گیا ہے جو کہ ہماری بچپن کی غذا ہے۔ یہ پرابلم ہے۔ خیر، ہمیں کرسمس کی حقیقت کو سمجھنا
اور میں اس لیے اس پہ زیادہ تنقید کرتا ہوں، نہ میں کیک کے خلاف ہوں، نہ میں چائے کے خلاف ہوں، نہ میں مٹھائی کے خلاف ہوں، نہ میں بسکٹ کے خلاف ہوں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ سب کچھ اچھا تب ہے جب ہم کرسمس کی اسپرٹ میں ہوں گے، آمین، کرسمس کی روح میں ہوں گے جب ہم، ورنہ دیکھیے میں پھر کہتا ہوں، کتنے خاندان ہیں جو سنڈے کو چرچ میں آتے ہیں، آپ کے کلیسیا کے لوگ، اور جب آپ 23 کی عبادت نہیں کریں گے تو کئیوں نے منہ پھلا لینا ہے، جی لو ساڈا تے آج کرسمس نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا آج ہمارا کرسمس نہیں ہے؟ بولیے، آج کرسمس نہیں ہے، ہم جمع ہی کرائسٹ کے لیے ہوتے ہیں، ایسو درس اس سے نکلے باہر، اس بدعی تعلیم سے نکلے۔ میں اپنے گھر میں روٹی کھاتا ہوں، آپ اپنے گھر میں روٹی کھاتے ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، اپنی حیثیت سے دال بھی کھاتے ہیں، سبزی بھی کھاتے ہیں، کیک بھی لا کر کھاتے ہیں، اس سے نکلیے باہر۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ عام روزمرہ کی ہماری زندگی کی روٹین میں شامل ہے، لیکن آج یا ان دنوں جو خاص چیز ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دنوں بھی یہی ہماری جمع ہونے کی وجہ ہوگی، اگر ان دنوں بھی ہمارا دھیان یہی ہوگا تو پھر ہم کرسمس کو نہیں سمجھیں، بے مقصد ہے۔ ہم گھروں میں کھاتے پکاتے سارا سال ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق سب کپڑے لیتے ہیں اور پہنتے ہیں، جوتیاں لیتے ہیں، لیکن جو چیز اہم ہے آج بھی لوگ مس کرتے ہیں اور پھر وہی غلطی دہرائی جاتی ہے۔ پھر جو سارا سال ہم کرتے ہیں چیزوں پر فوکس، دنوی چیزوں پر دھیان بس ہمارا ہے، لیکن کرائسٹ جس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ہی نہیں ہے۔ ہم ان براتیوں کی طرح جو ناچ رہے ہیں، بھنگڑا ڈال رہے ہیں، باجوں والے بھی ہیں، لیکن دوسرا کوئی باہر سے آ کے دیکھے گا نا کہ یہ براتی ناچ رہے ہیں، خوشیاں کر رہے ہیں، تو جب دیکھے گا تو برات ہی ہے لیکن دلہا اس میں نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی حال ہے، ہاللیلویا، بس یہی چل رہا ہے۔ یسوع کدھر ہے بھائی؟ نظر آ رہا ہے جماعت میں؟ یسوع نظر آ رہا ہے؟ دولہا نظر آ رہا ہے؟ کرائسٹ نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ یہ وہ پرابلم ہے، یہ وہ بڑی پرابلم ہے۔ براتی تب ہی اچھے لگتے ہیں سجتے سورتے، ان کا ناچنا، ان کی خوشی جو ہے وہ تب ہی اچھی لگتی ہے جب ان کے آگے آگے دلہا موجود ہو۔ یسوع کے بغیر کرسمس نہیں ہے، یسوع کے بغیر کرسمس نہیں ہے، یسوع کے بغیر کھانا پینا بھی نہیں ہے، یسوع کے بغیر سجنا سورنا بھی نہیں ہے، یسوع کے بغیر ہماری خوشی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اس ارادے کے ساتھ آپ نے اس کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، آمین۔ اس ارادے کے ساتھ آپ نے کرسمس کو منانا ہے۔ سو اس لیے ہم سے کوئی پوچھے کہ کرائسٹ کی پیدائش یا کرسمس، تو ہمارا یہ جواب ہے بھائی ہمارا تو ہر دن ہی کرسمس ہے، ہاللیلویا۔ ہماری تو ہر خوشی یسوع میں ہے، ہمارا تو جینا ہی یسوع ہے۔ ہمارا سال بعد کرسمس نہیں آتا، جلے آنے ہیں دیکھو سال بعد بڑا دن آیا، ان کا سال والا آیا کیونکہ ان کو سال بعد یاد آتا ہے، لیکن ہمارا ہر دن کا کرسمس ہے، آمین۔ اور کرسمس جن کا سال والا ہے وہ 24 سے 25 تک ختم، لیکن ہمارا نہ 26 کو ہوگا، نہ 27 کو ہوگا، نہ 28 کو ہوگا، کیونکہ کرسمس کرائسٹ سے ہے اور وہ ہم میں رہتا ہے، آمین۔ سو اس کو سمجھیے، یسوع نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، آمین۔ یسوع نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سو کیا آتے وقت کہتا ہوں، کیا وجہ تھی یسوع کی اس دنیا میں آنے کی؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اس نے خود کو پست کیا؟ بھائی دنیا میں کیا ہے؟ آپ دنیا والوں کیا ہے یہاں؟ کیا ہے یہاں؟ کوئی ہے اچھی چیز؟
بیماریاں یہاں، آزمائشیں یہاں، گناہ یہاں ہے، لعنتیں یہاں ہے، موت یہاں ہے۔ کون سی اچھی چیز ہے کہ اس کو یہاں آنا پڑا؟ اس دنیا میں تو خرابی ہی خرابی ہے، پھر بھی وہ آیا، کوئی خاص وجہ ہے۔ اور وہ وجہ کیا سنو، تو باپ سے بیٹا مخاطب ہے، تو جب سب سے پہلے کا یہ کلام ہے، زبور 40 کی پیشن گوئی ہے۔ نوٹ کر لیجئے، زبور 40 کی پیشن گوئی، بیٹا باپ سے مخاطب ہے۔ اگر آپ نکال سکے جلدی سے زبور 40 نکالی، زیادہ لمبا نہیں کروں گا، ایک دو حوالے کے ساتھ ہی اور 5-10 منٹ ختم کر دوں گا، لیکن بات سمجھنی ہے کیونکہ کلام وہی آپ کو فائدہ دے گا جو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ آمین۔ زبور 40 نکالیے جلدی سے، اور کوئی مشکل کلام نہیں ہے، سادہ کلام ہے، ہر کسی کو آسانی سے سمجھ میں آنا چاہتا، اتنا سادہ۔ بزرگ پالوس کی یہ خوبی تھی، خادم میں یہ خوبی ہونی چاہیے۔ بزرگ پالوس مسیح کا خادم جب منادی کرتا ہے تو منادی کو اتنا سادہ کر دیتا ہے کہ ہر خاص اور عام کو اس کی سمجھ آ جائے، کرائسٹ لوگوں تک پہنچ جائے۔ آمین۔ منادی اتنی آسان کر دیجئے کہ لوگوں کو یسوع تک پہنچنے میں دقت نہ ہو۔ آمین، ہاللویہ۔ زوردار خدا کے بیٹے کے لیے اتنی آسان کیجئے کہ آسانی سے لوگ یسوع تک پہنچ سکے۔ 40 زبور سے یہ پیشن گوئی ہے، اور بیٹا دنیا میں آنے سے پہلے باپ سے کلام کرتا ہے، باپ سے مخاطب ہے۔ اور آیت 6 کو ضرور کھولیے، زبور 40 آیت نمبر 6 میرے ساتھ کھولیے اور پڑھیے۔ قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ تو نے میرے کان کھول دیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یسوع کے کان کھول دینے سے یہ نہیں کہ اس کے کان بند تھے، جیسے فزیکلی کسی کے بند ہو جائے تو نہیں، کان کھول دینے سے مراد ہے کہ خدا نے اپنی مرضی کو اس کے سامنے رکھا۔ ہاللویہ۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ کان کھول دی، خدا کی مرضی اس کے سامنے ہے، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ اور بیٹا دنیا میں کیا لینے آیا ہے؟ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ تو نے میرے کان کھول دیے، باپ کی مرضی کی بات ہو رہی ہے۔ قربانی کو تو پسند نہیں کرتا، نظر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے، باپ کی مرضی۔ اور بیٹا تیار ہے۔ ہاللویہ۔ بیٹا کیا ہے؟ تیار ہے۔ آگے پڑھیے کیا لکھا ہے؟ سختی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں۔ کتاب کے تومار میں میری بابت لکھا ہے، اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ آمین۔ بیٹے کی خوشی کس میں؟ آج ہماری بھی یہ ہونی چاہیے، فرما بردار بیٹے بن جائے۔ ہماری خوشی خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں ہونی چاہیے، لیکن پرابلم یہاں الٹ ہے، ہم اپنی مرضی کو پورا کروانے میں خوشی کرتے ہیں، یہ وہ پرابلم۔ خیر، یہ پیشن گوئی بیٹا باپ سے مخاطب ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ تو قربانی اور نظر کو پسند نہیں کرتا، تو ان سے خوش نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ غور سے سنیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ قربانیاں وہ ہے شرعی نظام جو مسیح سے پہلے چل رہا تھا، بیلوں کی قربانیاں، بچڑوں کی قربانیاں، ان کا لہو بہایا جانا، ان کے وسیلے کفارے کا کام ہونا، گناہوں کا کام ہونا، گناہوں کو ڈھانپنا، یہ وہ پہلے والا نظام ہے جس کے وسیلے جو ہے انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ لیکن کیا لکھا ہے؟ تو پسند نہیں کرتا۔
पॉइंट क्या है जी? तू पसंद नहीं करता, तो उनसे खुश नहीं। क्या मतलब है इसका? क्या वजह है? हालांकि आगे लिखा है, हालांकि वो शरीयत के मुताबिक गुजरानी जाती थी। शरीयत के मुताबिक से मुराद ये कोई ऐप नहीं था, चेक की जाती थी, जानवर को पास किया जाता था, फिर उसे मज़बा पर रखा जाता था शरीयत के मुताबिक। लेकिन फिर भी खुदा उनसे खुश नहीं। क्यों नहीं? सुनो गौर से और समझिए क्रिसमस। अगर खुदा उन कुर्बानियों से खुश होता, गौर से सुनिएगा बात को, समझिए। अगर खुदा उन कुर्बानियों से खुश होता तो बेटे की कुर्बानी की कोई जरूरत नहीं थी। कितनों को बात समझ में? बाइबल स्टडी करने वाले बच्चों, बाइबल पढ़ने वाले बच्चों, कितनों को ये बात समझ में आई है आज? अगर फिर तो रा देता, अगर खुदा उन कुर्बानियों से खुश होता तो बेटे की कुर्बानी की जरूरत ही नहीं रहनी थी। ये वो पॉइंट क्राइस्ट की दुनिया में आने का, ये वो नुक्ता है। बाप ने क्या किया? उनसे खुश नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? कि वो रिजेक्ट हो, कैंसल की जाए। अगर वो उनसे खुश होता तो बेटे की जरूरत नहीं रहनी थी। बेटे की जरूरत क्यों पड़ी? कि पहले को रिजेक्ट किया जाए, नुक्स उसमें ढूंढा जाए। बाप ने उसे रिजेक्ट किया है, शरीर निजाम को रिजेक्ट किया है, बैल और बछड़ों के लहू को रद्द किया है। वो उसकी खुशनुदी नहीं है। क्यों नहीं है? ताकि वो हकीकी और कामिल और असली कुर्बानी को जो उसका इकलौता बेटा है उसे सामने ला सके। उसे सामने ला सके। यीशु दुनिया में ही ना आता मेरे बच्चों अगर बाप उन कुर्बानियों से मुतमिन होता और खुश होता तो क्राइस्ट इस दुनिया में नहीं आना था। हालेलुया। तो कुर्बानी और नजर को पसंद नहीं करता, इसलिए बेटे की जरूरत पड़ी। तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। मुकद्दसा मरियम के पातन से यीशु मसीह का बैतलहम में एक चरनी में पैदा होना, ये वो मंसूबा है। इसको समझिए, ये वो मंसूबा। कोई यीशु को मजबूर ना समझे, कोई यीशु को लाचार ना समझे। यीशु गरीब नहीं है, गरीब बनने की एक वजह है, आसमान से जमीन पर आने की एक वजह है। लेकिन आकर भी वो अपनी इलाही जात में, अपने इख्तियार में, अपनी कुदरत में, अपनी साथ में वैसे का वैसा है जैसे तजस्सुम से पहले था। आमीन। था। उसे गरीब मत समझो, उसे लाचार मत समझो, उसे मजबूर मत समझो और हाय ना निकालो कि वो चरनी में आया है। हाय ना निकालो देखो जी ओदे नहीं डंगरा दी खुरली और देखो जी बादशाह वाली। हाय ना निकालो, बल्कि समझो इस बात को कि वो यहां तक उसने क्यों खुद को पसंद किया। ये क्रिसमस असी आने क्योंकि मैंने जैसे कहा कि तालीम की बड़ी कमी है, बड़ा मसला। यीशु मुकद्दसा मरियम यूसुफ कोई उन्होंने जगह नहीं मिली। देखो खुदा दा बेटा और चरनी में ये नहीं। अगर बताओ मुझे किसी बच्चे की पैदाइश पर कोई आसमान से आसमानी लश्कर एंजल आए, किसी ने वर्शिप की, आप पहचानिए कि वो चरनी में भी है तो भी बादशाहों का बादशाह है। वर्शिप हो रही है, वो खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, उसका लंदमा रुतबा कम नहीं है। इसलिए इसको समझो, क्रिसमस हाय करके ना बनाया करो। हाय ना गरीब यीशु, ये हम अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम। यीशु सलीब पर हाय, फिर मैं वही कहता हूँ रोजे आए थे मुंह बनाए और रोटी ना खाया और गोश्त ना पकाओ, है रोजे ज्यादा लिहाज रखो, फलाने का रोजा टूट जाता। कहां से मजहबी स्पिरिट लाए हो? जिन जुओं को यीशु ने तोड़ दिया उन्हें खुद दोबारा बांधते हो, जिसको खुदा ने रिजेक्ट कर दिया उसे दोबारा कायम करते हो। इस तरह से नहीं चलेगा। यीशु का मरना कोई दुख वाला काम नहीं है भाई। जिंदगी, आज जिंदगी का दावा रखते हो कितने हैं जो कहते हैं मैं जिंदगी रखता हूं?
यीशु ने। कितने हैं जिंदगी रखने वाले? भाई हाथ खड़ा करो, हाथ काम करता है कि नहीं करता? जिंदगी का दावा करते हो कैसे? अगर वो मरता ही ना, मरकर जिंदा ही ना होता तो जिंदगी का दावा आपके पास कहा था। तो मौत का हासिल जिंदगी है। आमीन। यीशु की मौत का हासिल क्या है? जिंदगी है। इसलिए सुनिएगा, सुनिएगा, खुदा पसंद कुर्बानियों को इसलिए नहीं करता, खुदा बैलों और बछड़ों के लहू को पसंद इसलिए नहीं करता, खुदा नजरानों को इसलिए पसंद नहीं करता ताकि उन्हें रिजेक्ट करे, ताकि बेटे को सामने ला सके, कामिल कुर्बानी को सामने ला सके, असली कुर्बानी को सामने ला सके, राह तैयार हो जाए। बेशक एक और हवाला खोलिए इब्रानियों का, जल्दी से मैं खत्म करता हूं, लेकिन जरूर इसको समझ लीजिए। क्रिसमस हकीकी मायनों में क्या है, इसको समझिए इब्रानियों। और आप इसके 7 चैप्टर की तरफ बढ़े, पीछे जाएं, 10 से पीछे आए। सुनो गौर से और इस बात को जरूर समझिए। 8 चैप्टर निकाल लीजिए, 7 वर्ष खोलिए जल्दी से। 8 चैप्टर, इसकी 7 वर्ष खोलिए। बेशक क्या लिखा है? क्योंकि बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए, अगर पहला बेनक्स हो तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। हाँ, बेनक्स क्या है? जिसमें कोई नुक्स ना हो। पहला है कौन सा है दुनिया में? पहला है कौन सा? कोहे सीना वाला। पहला है कौन सा है? कोहे सीना वाला। बाइबल है ना पास? याद आ रहा है, समझ आ रहा है? पहला है कोहे सीना वाला। लेकिन अगर वो बेनक्स होता, यानी उसमें कोई नुक्स ना होता, तो दूसरे की जरूरत ना पड़ती। लेकिन क्या किया? खुदा ने उसमें नुक्स पैदा किया। नीचे पढ़िए, क्या पढ़िए नीचे वाली वर्ष। बस वो उनके लिए नुक्स बताकर कहता है कि हाँ, कौन कहता है बताकर? नुक्स कौन ढूंढता है? नुक्स कौन निकालता है? खुदा। और क्या कहता है? नए को वो तारीफ करवाता है। और वो नया कौन है? वो बैलों के लहू से नहीं है, वो बछड़ों के लहू से नहीं है, वो उसके इकलौते बेटे के पाक लहू से है। यीशु को पहचानिए। नया कौन सा है? नया कौन सा है? पिछले वाले में उसने नुक्स पैदा किया। जिस चीज में नुक्स ना हो बच्चों, उसे रिजेक्ट कैसे कोई करेगा? उसने क्यों उन्हें पसंद नहीं किया? ताकि उसे रिजेक्ट कर सके, कैंसिल कर सके। और किसको पेश करे? दूसरे को। और दूसरा बाद में नहीं बना। हाँ, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बेटा असल में ये जो आया है ना, शरीर निजाम बैलों और बछड़ों का, ये बाद में है। लेकिन बेटा क्या है? असल से ज़बा किया हुआ। आमीन, आमीन। बेटा असल से, ये बाद में दी गई, लेकिन इसमें नुक्स पैदा किया गया। खुदा ने इसे नापसंद किया ताकि वो असल से ज़बा किया हुआ भरा जो है उसको सामने ला सके, जिसके एक ही बार खाने से, जिसके एक ही बार लहू बहाने से गुनाह ढांपे ना जाए, गुनाह मिटा दिए जाए। हालेलुया, जोरदार मिटा दिए जाए। यीशु का लहू मिटा देता है, सिर्फ ढांपता नहीं है ऊपर से कि वो नीचे रहे, बल्कि उस लहू में ये ताकत है कि वो गुनाहों को मिटा देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। खुदा का प्यार निराला है, शुक्रगुजारी होनी चाहिए। आमीन। उसने क्या किया? पहले दिन उसने क्या किया? नुक्स पैदा किया, उसमें ऐब ढूंढा, उसे रिजेक्ट किया ताकि वो कैंसिल हो सके, रिजेक्ट हो सके, ताकि वो असली कुर्बानी को सामने ला सके। और तजस्सुम के लिए राह तैयार हो गई। बैलों और बछड़ों के लहू ने
गुनाहों को नहीं दूर किया, लेकिन ये अजली बर्रा खुदा का बेटा, इसके लहू में ये ताकत है कि एक ही बार सलीब पर बहाए जाने से पास आने वालों को हमेशा के लिए पाक और कामिल कर देता है। आमीन। हालेलुया। और याद रखिए, नसीहत के तौर पर कह रहा हूं, ये जो हम कुर्बानियों वाले गोश्त के चक्रों में है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तालीम को ना समझ। मुझे बताओ, जब बाप ने ही कैंसिल कर दिया सब कुछ, बैल और बछड़ों की कुर्बानियां, तो तुसी कितने सियाने हो, तुसी आते हो कोई गल नहीं, खाई नहीं। देखिए ये अकलमंदी हमारी इन्हें करने हैं, एक और भी कर लांगे तो केड़ा फर्क पै जाएगा। ये सीधा सीधा खुदा के खिलाफ जाना है। खुदा के सामने तो वैसे ही हम गिरे हुए हैं, अगर वो तराजू में तोले हर किसी को, कोई भी इस लायक नहीं कि उसका सामने खड़ा हो सके। ये तो उसका रहम है कि वो हम उसके पास नहीं गए, वो हमारे पास आया। आमीन। समझो, एवीना रामा करते फिरो, एक तो चोरी, वो तो सीना जोरी है, नाल टोटके पे ढाने, बैसा पियां करनी है, केड़ा पादरी कित्थों आया, केड़े आयत रे, कित्थों कलाम निकले, एडे सियाने, मैं ना उदो बहुआ पादरियां नालों भी ज्यादा बड़े सियाने बन जाते। अकल की कमी, एक गलती करते हो, ऊपर से फिर राहें ढूंढते हो अपने गुनाह को छुपाने, खुदा के कलाम को भी बिगाड़ने पर तुल जाते हो। अजीब बात है भाई, इंसान इतना बिगड़ा हुआ है, एक गुनाह, ऊपर से खुदा के कलाम को भी गलत उसकी तशरीह करता फिरता, बिगाड़ने पर तुल जाता है। खुदा ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगा। गुनाह की माफी है, लेकिन कलाम को बिगाड़ने वाले, खुदा की कलाम खुदा की सच्चाई है। कलाम खुदा की सच्चाई है, कलाम खुदा है। कलाम को बदलना, कलाम में मैसेज करना, कलाम को बिगाड़ना खुदा के खिलाफ सीधे सीधे दुश्मन है। इसलिए मत कीजिए ऐसा। बेटे की कुर्बानी खुदा ने पहले को सारी को कैंसिल कर दिया, आप फिर लेके बैठ गए। मसीही अकीदा और यही अकीदा तो दीगर मज़ाहिब से हमें फर्क करता है। यही नजरिया, यही सोच, यही फेथ हम में और दीगर मज़ाहिब में फर्क पैदा करता है। हमें कुर्बानी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु का लहू ही मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए, मेरी नस्लों के लिए और दुनिया में हर इंसान के लिए जो ईमान लाए काफी है। आमीन। इसलिए मत ऐसा कीजिए। सो उसने उनको क्या किया? रिजेक्ट, कैंसिल कर दिया। क्यों? ताकि वो अज़ली कुर्बानी को बेटा अज़ल से ज़बा किया हुआ बना है, उसको पेश कर सके, उस काबिल कुर्बानी को। और उसने आकर इसलिए जिस्म तैयार किया गया ताकि मैं हाजिर हूं, किताब के फलकों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये कलाम खुदा का सच्चा है, तो जस्म मोहर करता है, इसमें लिखा हुआ है कि एक लफ्ज सच्चा है। हालेलुया। जोरदार खुदा के कलाम के लिए। हमारे पास सच्चा कलाम है, लाखता कलाम है, जिंदा कलाम है। इसमें लिखी हुई हर एक बात अपने अपने वक्त पर पूरी हुई है और होगी। आमीन। इसलिए याद रखिएगा, मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं, और उसी मर्जी के सबब से, उसके जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने से हम हमेशा के लिए पाक किए गए हैं। वो मर्जी क्या थी जिसे पूरी करने आया? बेटा सलीब पर सारे जहां के कफारे के लिए खुद को पेश करे। ये बाप की मर्जी थी। तजस्सुस हुआ ही इसलिए है, बेबी यीशु नहीं है। कौन सा यीशु? कुर्बानी वाला यीशु। चरनी में पड़ी क्या है? कामिल कुर्बानी। बदन तैयार इसलिए हुआ है, खून और गोश्त का बदन इसलिए लिया गया है ताकि इसके वसीले कामिल कुर्बानी, गुनाहों का कफारा खुदा का बेटा सलीब पर दे सके, खुद को कुर्बान करने से। यीशु इसलिए आया है। आप मरने के लिए तो नहीं आए, मौत तो वैसे ही विरासत में आपको मिली है। कौन मरने के लिए आया?
आप मरने के लिए आए, आप जिंदा रहने के लिए आए। यीशु आया क्यों था? मरने के लिए। तेरी मर्जी पूरी करो। बाप को पसंद आया कि उसे कुछ नहीं। बाप को यशाया की किताब 53 चैप्टर निकालिए, जल्दी से निकालिए। यशाया की किताब 53 चैप्टर जल्दी से निकालिए और समझिए खुदा के कलाम को। और क्रिसमस की असल रूह जो है उसको अपनी जिंदगी में, अपने हालदानों में लीजिए। सेवियां ते हलवियां ते ना लोगां नु अपने बच्चा नु रखो, उन्होंने यीशु दियो। क्रिसमस यीशु से बनता है। ढिड भर के खा लैन ते डकार मार लैना ते डीओ ते पेप्सी पी लैना क्रिसमस नहीं होंदे। है लियाओ डीओ, है लियाओ पेप्सी, लियाओ कोक, पनो गोश्त बुलट, इनसे निकालो, यीशु को दो। क्राइस्ट से क्रिसमस। अगर वो नहीं है बच्चों के पास तो उनका क्रिसमस क्या है? किधर है क्रिसमस? कहाँ है क्रिसमस? क्रिसमस तो जीसस से बनता है। जीसस कहाँ है? खुशी तो दुल्हे से बनती है। बरातियों का नाचने की वजह दुल्हा है। हमारा दुल्हा कहाँ है? ऐसे ही भंगड़े डाल रहे शौकी है। और जितने दुल्हन ना हो भंगड़े पे पाद रहे तो क्या पागल हो, सदाई हो। ये हमारा हाल है। दुल्हा है नहीं, हाँ ये होगा। सो इसलिए इनसे निकली, गुमराही की तालीम से निकली। कब तक ऐसे ही जिंदगी गुजारते रहोगे? 53 चैप्टर बुजुर्ग यशाया की किताब में से 10 आयत को देखिए जल्दी से। लेकिन खुदा को पसंद आया, लेकिन खुदावन को पसंद आया, लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुछ ले। और कुचलना क्यों जरूरी था? उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। और वो कौन सी नस्ल है? वो आज मैं और आप है। आमीन। हालेलुया। बेटा कुर्बान होगा तो खुदा बाप अपनी नस्ल को, रूहानी फर्जंदों को, अब्राहम की तरह के ईमानदार वादे के फर्जंदों को देखेगा। और बेटे ने सलीब पर अपनी जान दी और मैं और आप हम सब पर खुदा ने निगाह की है। हालेलुया। क्रिसमस को समझिए, क्राइस्ट के दुनिया में आने को समझिए। यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहिए सारे दिल से कहिए, यीशु नहीं है तो कुछ भी। यीशु नहीं है तो सजना संवरना भी नहीं है। यीशु नहीं है, क्राइस्ट नहीं है तो खाना पीना भी कुछ नहीं है। क्राइस्ट नहीं है तो घूमना फिरना भी कुछ नहीं है। क्राइस्ट नहीं है तो घरों में खुशियां भी कुछ नहीं है। ये सब कुछ यीशु से ही अच्छा लगता है। हालेलुया। जोरदार जिंदा खुदा के लिए लास्ट में जो बात है खत्म करता हूं। बेटा बैल और बछड़ों को जब ज़बह किया जाता था तो उनकी मर्जी उसमें शामिल नहीं होती थी। पॉइंट वाली बात है, नोट करो इसको। बैलों और बछड़ों की वो मजबूर थे, उनकी रजामंदगी उसमें शामिल नहीं थी कि वो हमारे लिए चाहते, बल्कि हम उसे उनको पकड़ के ज़िबा करते फिरते थे। लेकिन ये कुर्बानी मजबूरी वाली नहीं है, उसने खुशी से हमारे लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। खुशी खुशी यूहन्ना 10 चैप्टर में लिखा है, कोई मेरी जान मुझसे छीनता नहीं है, मैं अपनी मर्जी से उसे देता हूँ और मुझे देने का भी इख्तियार है और उसे देने का भी इख्तियार है। हालेलुया। हालेलुया। खुशी से हमारे लिए, मजबूरी के तहत नहीं है, वो खुशी से हमारे लिए उसने पेश किया। अपने सरों को झुकाए।